يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. او کما قال. میرے عزیز و بھائی اور دوستو، آپ نوجوان ہیں، ہم ڈھل چکے ہیں. بوڑھا ہو یا جوان، کامیابی کا نشہ ہر ایک سے سوار ہوتا ہے. اپنی محنتوں سے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. انسان کامیابی کسے سمجھتا ہے؟ سواری کا خلاصہ بتاؤں کہ پوری دنیا میں کالے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ، تین چیز: عزت، دولت، شہرت. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں وہ کہتا میں کامیاب ہوں. 2001 میں سعید انور نے میرے ساتھ 3 دن لگائے. میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا، اس نے اپنی بات بتائی. پھر اس نے ایک جو مجھے بات یاد آئی اس مضمون سے متعلق کہ میں بھی پاکستان کے ایک عام نوجوان کی طرح عزت، دولت، شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہوں. آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر کل اعلان ہو جائے کہ جو جس ادارے میں پڑھتا ہے اس کی ڈگری ویلڈ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ملے گی، پڑھو گے؟ کل سارے تھوڑے دکھ موڑ ڈھانچا ہوں گھروں گھری چل بھائی گھروں گھری ہے. ڈگری تو پیسہ ہی نہیں تو کی تو سرج مارنی، ٹھیک ہے نا. میں ایک عام پاکستانی نوجوان کی طرح میری سوچ میں تھی عزت، دولت، شہرت. میرا نصیب کوئی ایسا تیز نکلا کہ صرف 22 سال کی عمر میں، جب ابھی لڑکے فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں، مجھے عزت، دولت، شہرت کا خوش مل گیا. میں پوری دنیا کی سکرین سے نظر آنے لگی. لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ مقصد کو پا لینے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے. بھوکے کو روٹی مل جائے ایک وقت تو اطمینان آ جاتا ہے. پیاسے کی اس وقت سب سے بڑی منزل پانی ہوتا ہے، اسے پانی ملتے ہی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں ملنے کے بعد پھر اندر میں اداسی، پھر اندر میں ویرانی. تو یہ سوال خود میرے اندر اٹھا، اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو پھر میں پریشان کیوں؟ میں تو اپنی منزل پا چکا ہوں. پھر یہ اداسی کیوں؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو اب کیوں دل تنہا ہے؟ تو پھر کہنے لگا مجھے خیال ہے کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں خطا کھائی ہے. کہ یہی سوچ چلتے چلتے مجھے تبلیغ میں لے کر آ گئی. تو میں آپ کو آپ کے اندر کی بات اور پوری دنیا کے پیچھے دوڑنے والے انسان میرے سمیت ہم سب اپنے لاشعور میں عزت، دولت، شہرت اس کے پا لینے کو کامیابی سمجھیں. یہ نہ ملے تو ناکامی سمجھیں. اب ہمارا علم ہے تھوڑا. اللہ نے کامیابی کو کس معنی میں بیان کیا ہے؟ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اس میں فیل ہونا بڑی ہلاکت.
اس میں پاس ہونا بڑی کامیابی ہے، اور یہ تھوڑے علم کے ساتھ یہ سوال حل نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے زیادہ انسانوں کو شک پڑنے والا تھا۔ تو اللہ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو طاقتور اسلوب قرآن میں اختیار کیا ہے، الف لام سے والناس تک، ایسی طاقت کے ساتھ ایک مضمون بھی بیان نہیں ہوا۔ توحید بیان ہوئی ہے بڑی بڑی، رسالت بیان کی گئی ہے، جنت بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، شرک کا بیان ہے، کفریات ہیں، اعمال ہیں، لیکن ہر مضمون کے اندر طاقت ہے، تاکید ہے۔ لیکن یہ مضمون کہ طارق جمیل نے کامیاب کس مفہوم میں ہونا ہے اور ناکام کس مفہوم میں ہونا ہے، اور وہ اصل کیا ہے اور میں نے کیا بنایا ہے، تو کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، اس پر اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ قسم اٹھائی جاتی ہے شک کو دور کرنے کے لیے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم ہوتی، کہتے بھائی قسم دو گے، قسم دو گے، اس سے قسم دو۔ ایک اور بات چلتی ہے، بھائی ہمیں اس کا اعتبار نہیں، فلاں آدمی اس کی جگہ ہمیں قسم دے، یہ ہوتا ہے نا بھائی، یہ کہاں ہوتا ہے جہاں شک ہو۔ اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ ہمارے شک کو دور کرنے کے لیے۔ اور قسم کے بغیر اللہ کہتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور لا ریب فیہ سے قرآن شروع کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ ایک بھی قسم اٹھائے تو بات ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں ایک کی بجائے اللہ 7 قسمیں اکٹھی اٹھا دے تو وہاں کیا قیامت قائم ہوگی، کیا دماغوں کی دنیا میں ہلچل، اور کتنے اندر کی سطح پر کتنے طوفان اٹھنے چاہیے کہ جب خالق کائنات 7 قسمیں اٹھانا شروع کر دیں۔ میں نے تمہارے سامنے کہنا شروع کر دوں اللہ کی قسم، رب کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، تم خود پریشان ہو جاؤ گے، مولوی صاحب کی ہو گئے، خیر سے قسمیں ہی چاہیے جان دو۔ تو اپنے اللہ کی سنو، اللہ تمہیں کامیابی کا کیا مفہوم سنا رہا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ یہاں ایک مضمون پورا ہو گیا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اس کو کہتے ہیں سورۃ والشمس۔ اس کے پڑھنے میں لگائیں کوئی آدھا منٹ، پونا منٹ۔ جو شخص یہ سورت میں نے پوری اس لیے پڑھ دی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے تو میں جب یاد آئے تم بھی پڑھ لیں۔ جو شخص یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سب سے صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے۔ آج تک کوئی اتنا صدقہ کر سکتا؟ اور ابھی تک تم نے صرف 6 کلومیٹر زمین کے اندر سے خزانے نکالے، وہ بھی سارے نہیں، جہاں تک ہم نے کنویں کھودے، کانیں کھودی، وہاں سے ہم نے نکالا ہے، اور ابھی ساری زمین پڑی ہے، اور 50 کلومیٹر تک خزانے ہیں۔ 50 کلومیٹر کے بعد آگ شروع ہوتی ہے۔ یہ 50 کلومیٹر کی جو چاروں طرف اللہ نے یہ جو چاروں طرف ایک چھلکا بنایا ہے، اس میں خزانے ہیں، تو اس میں جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا اتنا اس سب کے صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے۔ اور یہ سورت پورے قرآن پاک کا خلاصہ بنتی ہے، اور اس میں ایک مضمون پہ اللہ نے قسمیں اٹھائی، میرے بندو مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند پیچھے آنے والے کی قسم، مجھے دن روشن کرنے والے کی قسم، مجھے رات اور اس کے چھا جانے کی قسم، مجھے زمین اور اس سے آسمان اور اس سے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین اور اس سے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور اس سے بنانے والے کی قسم۔ 7 قسمیں گنو، والشمس وضحاها، یا اللہ کیا تیرا عجب انداز ہے یہاں، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان، اور
5वीं दफा अल्लाह भी अपनी जात के साथ शामिल हो गया, आसमान और आसमान के बनाने वाले की कसम, अपने आप को भी ले आया, जमीन और जमीन के बिछाने वाले की कसम, और फिर आखिरी कसम तुम्हारी जान और तुम्हारी जान के बनाने वाले की कसम। अब मानते हो? 100 दफा कसम उठ गई, मानते हो? क्या अल्लाह मानेंगे? तो मैं तुम्हें बताऊं कामयाब कौन है? कद अफलह मन तक़्वा, जिसने इसको पाक कर लिया अपने वजूद को, वो कामयाब है। फक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने वजूद को गुनाहों में डबो दिया, दस्सा डबो देना, गुनाहों में, गंदगियों में, गटर में डाल देना, जिसने अपने आप को गुनाहों के गटर में फेंक दिया, वो नाकाम है। जिसने इसको पाकीज़ा बनाया, वो कामयाब है। पाकीज़ा बनाने का मतलब साबुन से नहाकर कपड़े बदलना नहीं है। जो अंदर की गंदगियां हैं उनको जो पाक करता है वो कामयाब है, और जो अंदर की गंदगियों में डूब जाता है, बाहर बहुत साफ सुथरा है, वो नाकाम है। और ये शरीयत का कायदा है, कसम उठाओ तो गवाह नहीं जरूरत, गवाह लग जाए तो कसम की नहीं जरूरत। कसम उठाई जाती है जब गवाह न हो, गवाह हो तो कसम नहीं उठाई जाती। और जब अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी बात समझाना चाहिए तो उसमें कसम भी उठाई, गवाह भी पेश किए, काम को, बात को और मजबूत किए। अल्लाह की कसमों के बाद अब गवाह नहीं चाहिए। तबशम्स व दुहाहा, गोया कुल कायनात की अल्लाह कसम उठाता है, फिर कायनात के रब की अल्लाह कसम उठाता है, फिर आखिरी कसम तुम्हारे जज्बात को उभारने के लिए कि हमारे मुहावरे में भी तेरी जान की कसम ये मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे बंदे, मुझे तेरी जान की कसम मेरी मान ले। ये ऐसा जैसे अल्लाह समझा रहा हो, मुझे सूरज की कसम, कामयाब वो है जिसने तज़किया किया, नाकाम वो है जो गुनाहों में गंदा हो गया। मानते हो? कहता नहीं मानता। अगर अवल कमर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है चांद की, मान जा। मानते हो? का नहीं समझ में आया। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, मुझे कसम है दिन की, मानते हो? अपने आप को पाक करो तो कामयाब हो। का नहीं अल्लाह, डिग्री मिलेगी तो कामयाब हो। वल्लैल इज़ा यग़शाहा, मुझे कसम है रात की जब छा जाए, ये तस्लीम करके इस नफ्स को ठीक कर, नफ्स को ठीक कर, तो कामयाब है। इसे गंदा या तो नाकाम है। समझ में आएगा का नहीं? पैसे के बगैर काम निकलता है। ये एक ऐसा ना, एक मुकालमा सा मेरे तस्वुर में आया है, कलाम अरब से खुशबू सूंघते हुए, कोई तफसीरी बात नहीं है, बंदे और रब का मुकालमा है। मेरे बंदे, मुझे आसमान की बुलंदी और उसको बुलंद करने वाले की कसम, अब तो मान जाओ। तो कुछ सर हिलाना शुरू करता जब अल्लाह का नाम आता है, कहता सोचता हूँ या अल्लाह, सोचता हूँ। फिर कहता मुझे धरती और उससे बिछाने वाले की कसम। फिर आखिरी दफा अल्लाह कहता वनफ्सिन वमा सव्वाहा, अब तो मान जा, मुझे तेरी जान की कसम। ये कसम मेरे हिलाती है। अच्छा या अल्लाह मान जाऊं। अब बोल क्या कहता है? फ़क़द अफ़लह मन तक़्वा, यकीनन वही कामयाब है जिसने अपने आप को पाकीज़ा बनाया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम है चाहे हवा में उड़े, चाहे समंदरों के ऊपर वो अपने जहाज पानी का सीना चीरते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा दे, चाहे जमीन की तह में उतर जाए, समंदरों के अंदर नीचे के खजाने निकाल ले, पहाड़ों को खोद खोद के खजाने निकाले, लेकिन अगर उसने अपने आप को गंदा किया तो नाकाम है। समझे हो? कि अल्लाह तेरी इतनी कसमें हैं, बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। फिर अल्लाह कहता अच्छा नहीं, मैं सिर्फ कसम नहीं उठाता, मैं गवाह भी पेश करता हूँ, मैं गवाह भी पेश करता, ताकि मेरी बात सिक्का बंद हो जाए। फिर तो अगर बर्बाद हो तो देख के बर्बाद हो। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, तुमसे पहले एक कौम आई थी। अल्लाह ने ऐसी कौम का जिक्र किया सूरत में जिनके आसार मिट नहीं सके। वो में और हालात कोई आसार कोई नहीं है। अरब के इलाके में, अरब से बात हो रही, वैसे तो मिस्र में फ़िरौन के आसार मौजूद हैं, तो यहाँ अरब से बात हो रही है। तो अरब में सिर्फ एक कौम समूद है जिनके आसार वाक़ई हैं, तबूक से चलकर उर्दन तक, उनके महल्लात, उनके घर, उनके शहर पहाड़ों के अंदर। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो मैं तुम्हें गवाह के तौर पर तबूक की वादी से लेकर अम्मान उर्दन तक एक कौम आवाज थी जिन्होंने ऐसे ही मेरी बात को झुटलाया और अपने नफ्स के गुलाम बने और उससे अपने आप को गंदा किया और अब तज़किये को भुला दिया। तो फिर तेरे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया और उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटाया और अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है। तो अब मेरा बंदो, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया है कि मैंने कस्में भी उठाई, मैंने गवाह भी पेश की।